अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अवान व्लॉग। अच्छा ठीक है। आ गए हैं न्यू व्लॉग के साथ और आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे हैं हम आज जा रहे हैं अपने घर। तो बैग शायद हमने रेडी कर लिया, ये बैग पड़ा उधर, कमल एक पड़ा हुआ है वो भी ले लिया है। तो बाहर भी एक बैग पड़ा हुआ है और एक हैंड बैग मेरा पड़ा हुआ है। तो तकरीबन 2 टाइम बज रहा है, 2:30 बजे तक हम निकलेंगे इंशाल्लाह बस के अड्डे पर। तो अभी देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। हम निकलने लगे, ठीक है। बैग वगैरह रक्षा बाहर है, उसमें सब कुछ हमने लोड किया है। ये पानी की बोतल मैंने पकड़ ली है और ये बैग वगैरह पड़ा हुआ है। तो अभी निकलते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपको अड्डे पे। हम कर रहे हैं इधर ये सामान हमारा है और इधर बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं। उस साइड पे बसें खड़ी हुई हैं, हमारी जो बस है वो आगे की इधर खड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी जाते हैं बस की तरफ, फिर आगे सीन देखते हैं। ये हमारी बस है, ठीक है, बिल्कुल प्यारी प्यारी बस है। इधर हम बैठेंगे अभी इंशाल्लाह कुछ देर पे। बिल्कुल अभी कोई बंदा नहीं है क्योंकि सफाई वगैरह हो रही है। तो आगे देखते हैं रूटीन क्या सीन है। अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, अपने एक और जगह, वहाँ पे बंदे बैठाएंगे। सामने काली आजम का मज़ार है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। उतरे होटल पे खाना वगैरह खाने, हमारी ये बस खड़ी हुई है MG बस। तो प्यारा प्यारा ही रात का 1 का टाइम बज रहा है और बस होटल ही होटल है, सारी रश लगी हुई है। तो आगे देखते हैं आप रास्ते में हो गई है, ठीक है। बड़ा प्यारा ही मौसम बना यार। अभी हम जाते हैं आगे बस की तरफ।
اسٹے ہو گیا ٹھیک ہے. اس سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہماری بسیں وغیرہ اس سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. ابھی پھر اسٹے ہو رہا ہے اور ادھر بڑا پیارا ویو بنا. میں ادھر آگے دیکھ سکتے آئے ہے. میں کیمرے میں اس وجہ سے بس میں نہیں آ رہا کیونکہ پیچھے فیملیز بیٹھ ہوئی ہیں. اپنی طرف کیمرہ کیا تو پیچھے فیملیز آ جائیں گی. تو آگے دیکھتے ہیں اب پہنچتے ہیں. اسلام آباد تھوڑا سی دور رہ گیا پھر دیکھتے ہیں آگے. اسٹے کریں. یہ ہماری ایم جی بس کھڑی ہوئی ہے. ادھر ہمارے چاچو کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. بڑی گرمی ہے تو اب بھی جاتے ہیں اسلام آباد. 26 نمبر ٹھیک ہے. ابھی سامان لوڈ کر رہے ہیں اندر. اب جاتے ہیں ٹھیک ہے. ویٹ کریں ٹھیک ہے کوئی آئے اور ہم ابھی گھر جائیں. بس سے اتر گئے ٹھیک ہے. تھوڑی دیر دکان میں رکے ہیں. دکان میں دکھا نہیں سکا. انشاءاللہ آپ کو پھر دکھاؤں گا. تھکا ہوا تھا تھوڑا سا ہو گیا. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کچھ ہمارا چاچو کھڑا ہوا ہے. تو فائنلی گھر پہنچے ہیں ٹھیک ہے. بس تھک تروٹ کے جس طریقے سے ہم آ گئے ہیں ٹھیک ہے. تو سب سے گھر وغیرہ سلام وغیرہ کیا. ساری خوش ہو گئے. میری چھوٹی وہ ادھر آؤ ادھر آؤ میری فاطمی ادھر آؤ ادھر 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 آؤ ادھر آؤ. یہ دیکھیں یہ چھوٹی جو ہے نا میری کاکو یہ بہت خوش ہو گیا ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ولاگ کا اینڈ. امید کرتا ہوں میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرنا. تم لوگ سبسکرائب نہیں کرتے میں آ جاؤں گا تم لوگوں کو کر ایک ایک ہاتھ پکڑ کے سبسکرائب کرواؤں گا. تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.